ассалому алайкум дӯстон бинандагон, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб ва мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 23 феврали соли 2026 навор кардем баҳри шумо. хулоса навор хуб мегзарад. 1000 рубл баробар ба 122 сомон, қариб ки 123 сомон. бинандагон ва касоне ки нав омадаед, хоҳишманд ҳастам, агар лайк ва обуна шидана фаромӯш карда бошен, ҳатман лайк ва обуна шавед. аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. хона бошад, мошин бошад, техникаҳо, молу маҳсулот, чизе ки ҳаст, метавонед ки дар рақамҳои рӯйнавруда дар WhatsApp муроҷиат кунед. дар норҳои баъдӣ насиб бошад, мисли ин бардоро мегирем, эълон мекунем. хонаҳо, квартираҳо аз Душанбе ва аз дигар нуқтаҳо ҳастанд бо нархи арзону қимат. эълони аввал бубинед дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш аст дӯстон, дар ҷамоати Ваҳдат, дар деҳаи Истиқлоли 7. чунин ҷой ҳаста барду дар Вахш. 4 дар хона ва 10 сотиқи замин. ҳолат айни ҳол ба шумо маълум дӯстон. 150,000 сомонӣ гуфта истодан айни ҳол. ремонт ба шумо 100% нест ки дар омада зиндаги кунед. ҳолат дар ҳисоби коробка, дорои 4 ҳуҷра ва 10 сотиқи замин. мактаб ва медпункт дар наздикаш аст меган. нарх ба шумо маълум. ду рақам гузоштагем бардоро +7932 609 76 70 дар ин WhatsApp аст ва 905 77 75 40 дар ин Мегафон Тоҷикистон. хулосаи гап аз Русия ҳам дӯстон шумо метавонед ки агар моби гап бошад дигар ёне ки дар WhatsApp. хулосаи гап ки дар ҳамин рақамҳо шумо даълақо баромада метавонед. ҳуҷҷатҳош 100% аст. 4 хона, 10 сотиқ замин, ҳавои тоза ва озода, ҳуҷҷатҳо омода. марҳамат, занг бизанед аз номи канали Авто ТВ, боз бас шумо арзон мекунад. дуюм эълон дӯстон, замин аст дар Ваҳдат аст бардоро. дар деҳаи Чораҳа. дар Ваҳдат чунин номи зебо як деҳае ҳаст бардоро, деҳаи Чораҳа меган. бо нархи 75,000 сомонӣ 8 сотиқи замина айни ҳол гуфта истодаанд. акнун бубинед. ҳуҷҷат ҳам дорад, тамоми ҳуҷҷатҳо ҳаст. об ҳаст, мағоза ҳам наздик аст. хулоса рақамҳои 4 то 1 75 515. дар ҳамин рақамҳо аккаунт WhatsApp дорад. ҳаққи ҳамсоя бардоро ҳастанд. хулосаи гап зиндагӣ карда истодан айни ҳол. марҳамат, аз наздик рафта бинед. боз барои хонда кардан битон рехтага. баъд аз гирифтан дӯстон шумо метавонед ки идома битен. хулоса ҳамин хел бардорои Ваҳдат буда агар бихоҳед замин харидан, марҳамат, 8 сотиқа. мегзарем ба эълони сеюмон. квартираи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Душанбе, дар Навбаҳор аст. 2 ҳуҷра 50 метри квадратӣ айни ҳол дар ошонаи 8 қарор дорад. нархаш бошад 570,000 сомонӣ. ҳолат ба шумо маълум. состоянӣ маълум. сохтмонаш нав. таъмири нави замонаӣ дорад. дар ин ҷо дӯстон ҳамомаш бо ҳоҷатхона ҷудо. отоплени ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона дӯстон техпаспорт ҳаст. 2 ҳуҷраи калон бо плюс и бардори азиз бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. дар ҳамин хона чизе ки ҳаст, ҷевону қолину дигар хулосаи гап бо тамоми чизу чорааш. хона дар Навбаҳор. ҳолат бад нест. метавонед ки баъд аз харидорӣ кардан даромада зиндагӣ кунед. дар ошонаи 8 аст. мегзарем ба эълони 4. бардори азиз, агар жалка набоша ҳам лайкора бизанед, хоҳиш мекунам. аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. квартираи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, дар Душанбе, яъне 1 ҳуҷра дар ошонаи 15 қарор дорад. 48 метри квадратӣ, квадратш калонтаракай бардоро. нормалӣ. 680,000 сомонӣ. нарх боз муомила ҳатман. рақамҳои 003 11 75 05. WhatsApp дорад аккаунт ва ҳамдастӣ муроҷиат кунед. сохтмонаш бад нест. тамоми нуқтаҳои хизматрасонӣ наздик аст, аз он ҷумла мактабу мағозаву медпункт дигар хулосаи гап бардоро
خانه در شهر یخی دیگر تعریف کردن شرط نیست. اعلان پنجم میگذاریم برادر جانو. کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه در قزاقان است. در آشنای هشتم یک حجره دارد 54 متر کوادراتی دارد. یک حجره 54 متر کوادراتی. رقم های 79 79 83 واتساپ و هم دستی یک مرحمت مراجعت کن. ولاد سیستم به نهایت ایدئال نی. تعمیری نو همه موجود خونه جدای بردارو. دیگه اتپلینی هم هسته. خلاصت چت کمیتونی که بدرون زندگی کنین. دام آن همین دام است در آشنای هشتم قرار دارد. نقص ندارد گفتیم برادرمان که خونه این هم با تمام چیز چورش فروخته میشد. بینید دوستان رفته از نزدیک خلاصه معقولتان شود حتما خریداری کنید. زورتون برسه. اگر اعلان ششم بردارو گفتین که کوادراتی کلانتر در حساب کاربکا هم باشه التماس می شود. مرحمت برادر در ناحیه سینا یک کوارتیر فروشی که این حال در هشتم آشنا است. اینن با نرخ 350,000 سومانی 64 کوادرات. بازی برادر جون خودتون نرخ نوارم میدونی که چه خیلی. این نرخ را راستیگه ما از خودم نمیگذارم. این علاقه به خودش ما معلوم. 350,000 سومانی نرخ. رقم های 945 22 77 55. واتساپ و هم دستی داره کمان مرامت زنگ زنید. حالت باشد حسابی کاربکا قریب که ریمونت شکل بود میشم. نیکی بردارو ریمونت حالا هم در حسابی کاربکا حساب میکنیم خدمت. دو حجره کلان میتونین که بعد از گرفتن خودتون باز به تبدیلتون یعنی که به قد ذره است تعمیر کنید. اعلان هفتم میگذاریم دوستان. ببینید که 7 حجره و 6 سطح دیگر زمین یک خانه فروشی در ناحیه خراسان در دهه مهنت رسویت قرار دارد. 7 حجره دوستان 6 سطح دیگر زمین 459,000 سومانی عینی حال نرخ گفته ایستادند. رقم های 101 68 39 برادرمان واتساپ هم دارد و هم دستی هم دارد. میتونید که شما زنگ زده مراجعت کنید. حتما از نام کانال ما بردارو از افتاده بردار بگین. نمره رو تا گرفتم خونه را بگی ارزان که حمام حجت خونه انجام خونه خلاصه گپ همش هسته بردارو. نزدی مکتب و صدیق بیمار خونه هم نزدیک است. برای کلان دوستان مکسیمال بگیرم اگر 200 متر رو هست. مکسیمالی برای کلانی که ماشین گرد است. اعلانی هشتم میگذاریم دوستان. باز خانه فروشی در دوشنبه ای بردارو در پایانی کاروان. بعدی پست اگر بدون طرف را در دهه آبی شفا در کاروان هم یک دهه به نام آبی شفا دارای 3 حجره و 5 سوتیق زمین 3 کامنته فراموش نکنید. 5 سوتیق دیگه پلیس ای زمین داره. 630,000 سومانی نرخ. به نهایت جوش سورای در پشت خانه اسفال علاقه وسش راه می شود. رقم های 220 23 77 واتساپ مرحمت مراجعت که مردارو در لب راهی کلان است. خلاصه گپ حجت همش هسته. همه حجت خانه بردارو هست. کلادوفکا اوغیل هم دارد. دو خانه بردارو 5 به 4 4 به 5 با یک تا دیگرش باشه 5 به 6. مکتب و پلیکلینیکا خلاصه این مسئله ها مشکلی نیست. حتما زنگ زنید. بردارو مال و محصولات تکنیکه ها گفتیم با ما روان کردن. نخی باشه میتونید که شما روان کنید. اپارات کیرپیچ ریزی درازیش بردارو 37 برش باشه 18 بلندیش خطون میتونید که مایده و کلون کنید. مایده و کلون کرده میشه یعنی در بهترین حالت های نوحیه تیمور ملک یعنی که ادرسش بردارو در دهه تنابچی نرخ باشد 20,000 سومانی. باز از نام کانال ما معامله دارد. رقم های پلیس 7 999 513 6407 واتساپ و هم دستی دوستان مراجعت کنید. اپاراتی کیرپیچ ریزی درازیش 37 باشه برش باشه بردارو 18 با خودتون مایده و کلون. دهمین اعلان دوستان باز یک ماترال دیگر سال 2025 است. نو راستیگه کدام برداره که مثال نو 18 ساله بود کردن استودنت باشه. اگر استودنتو مرام میتونید که بعد از گرفتن باز خودتون کار کنید. طرفای تخت زواد دیگر
ҷода хулоса гап и дар кор мешавад ба шумо. Як клиент мебари 30 сум, 40 сум, 50, 60 то 100 сомона мебарен. Касе ки кор кунад мегагар марамат. Любой хел, любой ҷош кор мекунад. Заряд хатир мегарда бардор. Шумо ба бензин сарф намекунед. Як маротиба шумо яъне ки ина заряд да мемонем пирш мекунен 75 километр мегардад. Нарх 12000 сомони, рақамҳои 501 07 53 53 ва 096 385 ё ин ки +7 991 290 39 12. WhatsApp дар ин рақам ва дар ду рақами боло буда рақамҳои тоҷикӣ метавонед ки шумо прямои занг бизанед. 12000 сомони нарх. Успеҳ кардем мардоро карден накарден ростига ма виноват намешам. Элон 11 боз касе ки бигӯяд ман кор мекунам 480 даф бардоро. даф 480 2018 солаш ягон нақс надора. 580 000 километр пробег дора бардоро. 420 000 сомони нарх дорад ва рақамҳои 918 32 22 76 WhatsApp аст. марамат занг бизанен. бардоро ростига баъд аз харидорӣ кардан фақат корда тарафҳои Хитой. Сӯзишвориш саларкай. Коробка боша автомат. Растамошка утилизация шидагай. Ягон расход надорад. Мехари сразу кор мебаро тарафи Хитой. Ҷалб кана боша лайкора бизанед, подписатсия кунед бардоро дар моҳи шарифи Рамазон. Ягон хонаи арзон кишид ма пешниҳодтон мекунам бардорҷоно ва агар ки дошта бошен марҳамат дар рақамҳои рӯйнам бурда муроҷиат кунед. ма дар хизмати шумо ҳастам. дар кор шавад аз наздик рафта видеонавор мекунам. хулоса ба шумо ташаккур бардоро. то ҳамин дам бо ман будед. наворро тамошо карден, лайк монден, комменти хуб карда истодем бардоро. ман миннатдорам. то наворҳои оянда худо ва ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо.